बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। दोस्तों को बुलाओ, इनवीता li amici। दोस्तों को बुलाओ, इनवीता li amici। परिंदों को देखो, guarda gli uccelli। परिंदों को देखो, guarda gli uccelli। अगर आपने किसी को कहना हो, किसी को बताना हो कि परिंदों की तरफ देखो, वो देखो परिंदे उड़ रहे हैं, तो आपने ऐसे कहना है guarda gli uccelli। परिंदों को देखो, guarda gli uccelli। stanno volando, वो उड़ रहे हैं। उसके बाद आता है पुरानी किताबें पढ़ो, leggi libri vecchi। पुरानी किताबें पढ़ो, leggi libri vecchi। leggi तुम पढ़ो, libri किताबें, vecchi पुरानी। पुरानी किताबें पढ़ो, leggi libri vecchi। हमेशा सीखते रहो, impara sempre। हमेशा सीखते रहो, impara sempre। impara निकला है imparare से, जिसका मतलब होता है सीखना। किसी चीज़ को, किसी हुनर को, किसी फ़न को सीखना imparare। शहद इस्तेमाल करो, usa il miele। शहद को इस्तेमाल करो, शहद इस्तेमाल करो, usa il miele। usare इस्तेमाल करना, usa इस्तेमाल करो, il miele शहद को। झूठों को पहचानो, riconoscere il bugiardi। झूठों को पहचानो, conoscere i bugiardi। बुजार्द होता है झूठ बोलने वाला, झूठा। बुजार्दी झूठ बोलने वाले, ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। झूठों को पहचानो, riconoscere i bugiardi। फिर रिपीट करते हैं। दोस्तों को बुलाओ, invita gli amici। परिंदों को देखो, guarda gli uccelli। पुरानी किताबें पढ़ो, leggi libri vecchi। हमेशा सीखते रहो, impara sempre। शहद इस्तेमाल करो, usa il miele। झूठों को पहचानो, riconoscere i bugiardi। riconoscere पहचानना। मुझे ज़रूरत है, हो bisogno। मुझे ज़रूरत है, हो bisogno। मुझे तुम्हारी नसीहत चाहिए, मुझे तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत है, हो bisogno di tuo consiglio। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत है, हो bisogno di tuo consiglio। consiglio मशवरा, नसीहत। हो bisogno मुझे ज़रूरत है। खूबसूरत फूल, belli fiori। खूबसूरत फूल, belli fiori। बाग में फूल पीले हैं, fiori in giardino sono gialli। बाग में फूल पीले हैं, fiori in giardino sono gialli। fiori फूल, in giardino बाग के अंदर, बाग में, sono gialli पीले हैं, यानी बाग में जो फूल है वो पीले रंग के हैं। मैंने देखा, हो visto। मैंने देखा, हो visto। visto का वर्ब होता है vedere, देखना। हो visto मैंने देखा। फिर रिपीट करते हैं। मुझे ज़रूरत है, हो bisogno। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत है, तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत है, हो bisogno di tuo consiglio। खूबसूरत फूल, belli fiori। बाग में फूल पीले हैं, fiori in giardino sono gialli। मैंने देखा, हो visto। मैंने देखा, हो visto। तुम्हारा घर खूबसूरत है, tua casa è bella। तुम्हारा घर खूबसूरत है, tua casa è bella। casa घर, bella खूबसूरत है। मैंने मुलाकात की, हो incontrato। मैंने मुलाकात की, हो incontrato। मैंने मुलाकात की, हो incontrato। तुम्हारे भाई से, con tuo fratello। तुम्हारे भाई से, con tuo fratello। जो मशहूर है, quello è famoso। जो मशहूर है, quello è famoso। famoso मशहूर होना। जो सियासतदान है, quello è un politico। जो सियासतदान है, quello è un politico। politico सियासतदान होना, जो सियासत करता है।
جو ڈاکٹر ہے quello è dottore. جو ڈاکٹر ہے quello è dottore، یعنی اس بھائی سے ملاقات ہوئی جو بہت مشہور ہے، جو سیاستدان ہے، جو ڈاکٹر ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، تمہارا گھر خوبصورت ہے، tua casa è bella. میں نے ملاقات کی، ho incontrato تمہارے بھائی سے، col tuo fratello جو مشہور ہے، quello è famoso جو سیاستدان ہے، quello è un politico جو ڈاکٹر ہے، quello è un dottore جو ڈاکٹر ہے، quello è un dottore ڈاکٹر۔ تم یہاں پیدا ہوئے، sei nato qui تم یہاں پیدا ہوئے، sei nato qui تم نے کیا پسند کیا، cosa hai piaciuto تم نے کیا پسند کیا، cosa hai piaciuto cosa کیا، hai piaciuto تم نے پسند کیا۔ تم نے غلط لکھا، hai scritto male تم نے غلط لکھا، hai scritto male scrivere لکھنا، hai scritto تم نے لکھا، male غلط۔ تم نے کاپی کی، hai copiato تم نے کاپی کی، hai copiato کوپیارے ہوتا ہے کاپی کرنا، کسی چیز کی نقل کرنا۔ hai copiato تم نے کاپی کی، تم نے نقل کی۔ مجھ کو جگا دیا، mi hai svegliato مجھ کو جگا دیا، mi hai svegliato svegliare ہوتا ہے جگانا، جاگ جانا۔ mi hai svegliato تم نے مجھے جگا دیا، تم نے مجھے بیدار کر دیا۔ تم نے دھکا دیا، hai spinto تم نے دھکا دیا، hai spinto spingere ہوتا ہے دھکا دینا، دھکیلنا، کسی چیز کو آگے کی طرف دھکا مارنا۔ hai spinto تم نے دھکا دیا۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، تم یہاں پیدا ہوئے، sei nato qui تم نے کیا پسند کیا، cosa hai piaciuto تم نے غلط لکھا، hai scritto male تم نے کاپی کی، hai copiato مجھ کو جگا دیا، mi hai svegliato تم نے دھکا دیا، hai spinto تم نے دھکا دیا، hai spinto۔ اس کے بعد آتا ہے، سب بلا دیا، tutto dimenticato سب بلا دیا، tutto dimenticato tutto سارا کا سارا، سب dimenticato بھلا دیا۔ سب چھپا دیا، tutto nascosto سب چھپا دیا، tutto nascosto nascondere ہوتا ہے چھپا دینا، nascosto چھپا دیا۔ سب کاٹ دیا، tutto tagliato سب کاٹ دیا، tutto tagliato اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ میں نے یہاں ساری سبزیاں یا سارا گوشت کاٹ دیا ہے تو آپ نے یہ جملہ استعمال کرنا ہے، ho tagliato tutto میں نے سب کاٹ دیا۔ verdure سبزیاں، carne گوشت، سب کاٹ دیا، tutto tagliato۔ سب پھینک دیا، tutto buttato سب پھینک دیا، tutto buttato اگر آپ نے کوئی چیز پھینک دی ہو، کوئی خراب چیز، کوئی ٹوٹی ہوئی چیز، تو آپ نے ان کو ایسے بتانا ہے، tutto buttato کہ سب پھینک دیا۔ سب جلا دیا، tutto bruciato سب جلا دیا، tutto bruciato یعنی اگر آپ سے کوئی بندہ یہ کہے کہ آج کھانا تم نے بنایا ہے اور تم نے یہاں غلطی کی ہے کہ تم نے کھانا جو ہے وہ جلا دیا ہے، تو وہ آپ کو یہ جملہ کہے گا، tutto bruciato سب جلا دیا، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ tutto bruciato سب جلا دیا۔ سب ٹوٹ گیا، tutto rotto سب ٹوٹ گیا، tutto rotto rotto نکلا ہے روب بنے سے جس کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا، tutto rotto سب ٹوٹ گیا۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، سب بلا دیا، tutto dimenticato سب چھپا دیا، tutto nascosto سب کاٹ دیا، tutto tagliato سب پھینک دیا، tutto buttato سب جلا دیا، tutto bruciato سب ٹوٹ گیا، tutto rotto سب ٹوٹ گیا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، non ho bisogno مجھے ضرورت نہیں ہے، non ho bisogno یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، non ho bisogno۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے، non ho bisogno di te
तुम्हारी ज़रूरत नहीं है नानो बिजोरियो दी ते। अगर आपने किसी को ये कहना हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है नानो बिजोरियो दी ते। मुझे छुट्टियों की ज़रूरत है वो बिजोरियो दी फेरिए। मुझे छुट्टियों की ज़रूरत है वो बिजोरियो दी फेरिए। अगर आपने अपने कापों से कहना हो कि मुझे इस वक्त छुट्टियां चाहिए, मुझे छुट्टियों की ज़रूरत है, तो आपने ऐसे कहना है वो बिजोरियो दी फेरिए। पार्टी पर जाना है देवो अंदारे आ फेस्ता। पार्टी पर जाना है देवो अंदारे आ फेस्ता। वो कापो आपसे पूछेगा कि आपको क्यों छुट्टियां चाहिए, क्यों छुट्टियों की ज़रूरत है, तो आपने उन्हें बताना है मुझे पार्टी पर जाना है देवो अंदारे आ फेस्ता। मुझे आराम करना है देवो रिपोजारे। अगर आपने ये कहना हो कि मुझे रेस्ट करनी है, आराम करनी है, थक चुका हूँ, तो आपने कहना है देवो रिपोजारे। मुझे आराम करना है, मुझे रेस्ट करनी है। फिर रिपीट करते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं नानो बिजोनियो। तुम्हारी ज़रूरत नहीं नानो बिजोनियो दी ते। मुझे छुट्टियों की ज़रूरत है वो बिजोनियो दी फेरिए। पार्टी पर जाना है देवो अंदारे आ फेस्ता। मुझे आराम करना है देवो रिपोजारे। मुझे आराम करना है देवो रिपोजारे। रिपोजारे होता है आराम करना, रेस्ट करना। उसके बाद आता है पहले यहाँ रहता था प्रीमा विवेवो क्वी। पहले यहाँ रहता था प्रीमा विवेवो क्वी, विवेरे रहना। प्रीमा पहले विवेवो रहता था क्वी यहाँ पे। अगर आपने किसी को बताना हो कि कुछ वक्त पहले मैं यहाँ रहता था, तो आपने ये जुमला इस्तेमाल करना है प्रीमा विवेवो क्वी। देखता था विदेवो। विदेवो देखता था, देखा करता था। जीत जाता था विंचेवो। जीत जाता था विंचेवो। ये निकला है वर्ब विंचरे से, जिसका मतलब होता है जीत जाना। हर मैच ओनी पार्तीता। हर मैच ओनी पार्तीता। हर बार ओनी वोल्ता। हर बार, हर दफ़ा ओनी वोल्ता। वो हारता था लुई पेरदेवा। वो हारता था लुई पेरदेवा। पेरदेरे हारना, खो देना। लुई पेरदेवा वो हारता था। फिर रिपीट करते हैं, पहले यहाँ रहता था प्रीमा विवेवो क्वी। देखता था विदेवो। जीत जाता था विंचेवो। हर मैच ओनी पार्तीता। हर बार ओनी वोल्ता। वो हारता था लुई पेरदेवा। वो हारता था लुई पेरदेवा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। उम्मीद करते हैं, बल्कि यकीन करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें, और नए दोस्त सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ से अरिवदेर्ची।